Hi, awesome friends! Kanina kasi magde-delete sana ako ng history. Hindi ko siya makita. Diba, dapat sa profile natin, pag pinindot, press natin yung profile. Ayan. Dapat makikita na natin dito sa settings. Yan dito. Nawala siya. So, hinanap ko siya. Balik tayo. Press na ulit yung profile mo. Nandito na pala siya sa your data in YouTube. Yes, ma'am. So, press mo yun. Then, lalabas to. Browse or delete your YouTube activity. Dito na pala siya napunta. So, punta tayo dun sa ayan na, YouTube controls, YouTube watch history. So, naka-on yung history ko. Ayan yung mga pinanood ko. Then, makikita nyo, manage your YouTube watch history. So, press mo yun. Then, para natin ma-delete, ayan siya, delete. Press nyo yung delete. Tapos meron choices ka. Delete today, delete custom range, delete all time. So, yung all time na lang pipili ko. Mas mabilis. Confirm you would like to delete the following activities. So, makikita nyo yung mga pinanood nyo dyan. So, delete. There, deletion complete. So, got it. So, X natin. Close. Then, tignan natin kung meron pang naman sa time watch natin. Oh, no more. So, that's it. Okay, makikita nyo din sa library pala. History. Tap to view history. So, there's no more history. Deleted na siya. Sana makatulong to. Bye! Stay safe and awesome, friends!